أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kwezi mtukufu waziri wa hizi habari za Uislamu ni mahakama hafidhahullah, kwezi mtukufu wabili msekretari general wa ministeri ni tukufu yinu, kwezi madhamana wa he mahakama hoji mlifuaha nikao nganyivan matendelwa na inspector sako, kwezi watukufu ikado mahudhuria wanu hoji mlifuahanyu rango wazee no wazaze na no wana wonsi pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Haurayo wakati wa mvua ngarinjo direct harme baramiji e barnamaji kao ndi arisanganya bana kandani ngarjo hishilia aya za Qur'an ni tukufu zijosoma ni mtukufu Alian al-akh ustaz Alian Ahmad. Baada hapo ngabajokaya kalima lau ho wandikando wa mathilio wananyasi watukufu ikando wa parabanu. Kalima lijotolwa ni mwananyasi papa na kalima lijotolwa ni mdumzade harmao ukopara Fatima binti Ali. Baada hapo ritarishilia ile kalima jitukufu la mtukufu wa tumkutum muhifadhi waziri weza habari za mahakama na Uislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu jofungue ayati min al-Quran al-Karim Ustadh Alian. Fatiha. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. Kukaribisha yimkalimani rasmi wa huo watukufu kando wa parabanu papa ya jarenge le kalima. Assalamu alaikum. Kwezi watukufu engwe jitukufu la hajaban hawakala wahe wananyasi zirewe siruma banu nwana maonjeni beshe marahaba usoni mwe waziri wa habari za Kiislamu ne wizara wahe ne rais wa daula ukayaranzo wakati raumba tajiri hondrava hangasi mastajabuni halisa kwa leo ndo handa ndo waziri wa Kiislamu ya hafili ya mandasi na si harumu ule mengu siuba ma atola wangu ya mzungu yeuriba bahiwabiri mawaziri wenji wangu kwa jarifikiri kasi wanadamu oimlelo Mwenyezi Mungu namnika utukufu raero mjini ala ne rais wa daula ne wizara ya kamili ne waziri wa finance haukanga mweshelo ukaya raisi Johari Hajaban wakawaziri wa habari za Kiislamu yakaban wamba Daud Othman haja haundwemba mshahara hezire wewe ija ikabana ujabana atambwe kunye matoi wa vyama kama mabudu wendaza shoka japiti ija waziri president wa hatoi habira yungu shaha filisiwa shabaenda kansa jifikiria ajamba sinde namna hiyo
realiziwa izili mwezi wa rabu ya utimaesha ya ulezi ya wanamfukara au wanane mbajo ukange nao kwa tuja takilwa nsohoni na remyezi Mungu abange dunia isai tendezi wangendao na remyezi Mungu rifikiri wandu wankwela rumadaula irewe ikana maana shade ya hatu liambo ukena maana shasina maana kwa hizo ndabu si ujisindi hatarenda rumale kiasi la uvoti rende rivoti sheke wandu wala waswili sinwanzani wane waziri hapo ai enda bako kuna jonjia hunu kuna ujourenda achida bila wewe sidawe kwezi boshefu ngarono zenje meza shai jadaraja ukaya lelo enda bakuna ujombali ntsina ushindani mndo hitwa oyimnonongo endo yambeza ni bule mi uchitoshindo mndo hitwa na mbezi mpoza orohoni zintabisha orohoni nje nazambe kazi tufikiri wa hata kiriba keza jadaraja hindi abozire wa Somalia yabo lazima wadukaruma ze wizara hizo ngabo sisi ratsu Somali lo malaba lo magongo shari someso wana lazima wadukaswa fil awwal ya hatu mambo kaya mndu mnono ujo utsanganya na ile wafanya hazi walona ankili shakaziti weide mtukufu ya haja yafunya macho Mwenyezi Mungu tukuze daula ya tukuze rais wa daula do sandali haja harimatso haono na wabiri marais wa njiba nafunye matso abongwe siruma banu wana mawana jeribeshe marhaba usoni marais wa daula ni waziri wa hizaba za Kiislamu Mwenyezi Mungu wabe imani wabe fikira udofikiri welole baba mimi tiroha amuno irewe heli yarengo waondoka umtwaliza kamrusu mtujitwa fidia wende wandezi utabisha rohoni wazirenga uke kwa zirenge abongwe siruma wana marjetsa he marhaba yangu Mwenyezi Mungu jo mtukuzani ya mzualisheni Mwenyezi Mungu atukuze yemiji ya hanyu bari kubali ngizo tarehe wende waziri wabili wa hajabanu badi ya Daud Uthmani ndawe shefu kwezi mtukufu wene wizara wa orimbeshila ni marhaba Mwenyezi Mungu jo mnikani mtukufu seneka Mwenyezi Mungu watukufu hamade namna mwananya siyarongo wa risanganyi habanu hamunasaba washukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na shukuria ya daula ikawa utendelo ni Imam wa Khazal Uthman ni mwanyanya waziri wa mahakama Jai Ahmad Ashaf ni mwananyasi harongoa hamade na marhaba garjo karibisha ni mwanamshwa hatu mtukufu Fatima bint Ali ya jaya towele kalima lahahi shabanu dhamana wakati yojwa ukosa walo wandu waladhima warongolele tengo ngwa wararu she wararu ngujo jarongwe hashifaransa yelezendo ndondo zerengwe kaldo orijozi hadisi banu hashikomor mwananyasi Saidi Muhammad changu johuja ka mwanamshatu Fatima isaha jitekeleza kwezi watukufu kama na safatu etidawa sijaya Assalamu alaikum. Wezi watukufu kaujaje kushiri marahaba waziri wa hatu ministro hatu Ahmed Baraka muna bariki wanjeze kaujahu nujeri watu beshile marahaba jenzima fanya za barjo kasi wanajamu kadajeri wao beshile marahaba menji mizingo jwa enjeziza kamunga penzi beshema bana penji mweze waziri wasidaza Fatundi Fatima Mungu jo msaidia kaujahu nujeri tukizeni beshile marahaba kama mizingo jmonjezani insha Allah. Assalamu alaikum. Marhaba mejuza wo aliokaribisha mwananyasi Said Muhammad yajatowe hashifaransa emakaulika ondori ambao banu hashikomor karibu mtukufu barishiliao. Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires islamiques, Monsieur l'ex-procureur de la République, Monsieur Sako, chers les invités, honorables assistants et assistances, c'est avec un grand plaisir et une réelle émotion que j'ai eu l'honneur et le prestige de me trouver devant vous pour représenter les personnes handicapées physiques, les veuves et les orphelins de l'Union des Comores dans cet événement de remerciement.
Nous tenons d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre pour le courage et l'engagement sans faille disposés pour la tenue avec succès de ce rendez-vous. Et nous en sommes très reconnaissants. Honorables assistances, l'année 1992, au moment du président Seyd Mohamed Johar, s'inscrivent aux yeux des personnes handicapées physiques, les veuves et les orphelins, comme étant des moments forts et historiques faisant reconnaissance en termes d'estime et de valeur face aux autres catégories de personnalités composant le pays. C'était l'année à laquelle ce programme aide a été mis en œuvre. Depuis cette date, cette catégorie de personnes est évoquée si haut comme à bénéficier de cette aide dont le moment octroyé restait constant il y a plus de 31 ans, jusqu'à 2024. Date à laquelle une révision à la hausse de ce moment s'élève à hauteur de 60%. Et ceci sous l'initiative de son Excellence, M. Azali Assoumani Bonaheri, président de l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, nous avons vite compris que le programme Plan Comores Émergence demeure une réalité et vise à promouvoir le droit et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Désormais, les bénéficiaires de cette aide prononcent ensemble avec vous, Monsieur le Président, Yes, we come. Et gardez confiance à la feuille de route de votre gouvernement en estimant que d'autres volets fondamentaux pour l'amélioration des conditions de vie, de la solidarité, de la santé et de l'accès aux services publics et privés, de l'allègement des services bancaires, les autres verront le jour d'ici à l'horizon 2030. Chers assistants, pour terminer mes propos, permettez-moi de présenter mes remerciements sincères à l'endroit de tous ceux qui sont de loin ou près et à contribuer pour que cette initiative soit une réalité, l'endroit de tous ceux qui sont de loin, dont le premier est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani Bonaheri, d'avoir voulu s'inscrire cette initiative dans la feuille de route de ces engagements. Sans tarder, mes remerciements s'adressent également à l'endroit d'eux. Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires islamiques, Djaï Ahmad Al-Shafi. Monsieur le ministre des Finances et de Budget de la secteur bancaire, M. Abdou Mohamed Chanfiou Ahmed Mfouhaya. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice et des Affaires islamiques, M. Abdoulaye Mohamed Sinan. Madame la directrice générale du budget, Madame Adidja. Monsieur le TPG, M. Mandier. Monsieur le directeur général des Affaires islamiques, Sagaf Sharif Saïd Ali. Madame Daf des Affaires islamiques, Zaliata Saïd. Monsieur le chef comptable du ministère de la Justice et des Affaires islamiques, M. Ahmed. Enfin, chef de service du personnel vulnérable, Madame Foundi Fatima Ahmada et toute l'assemblée personnelle du ministère des Affaires islamiques. Marhaba Mendy, je vous remercie.
Kwezi watukufu karibashileo marhaba zahabwa pia na singa shukuru Mwenyezi Mungu abaha karinika ule kalima mwanamke hatu fundi Fatima ikao de dhamana direct ndungo resefu watukufu wali yambeza hahe karibu mtukufu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأما بنعمة ربك فحدث. Kwezi watukufu, sinazidi kuhamba, tout le monde a tout dit, donc Dieu merci. Amanga miarmui hajabaha. Et programme, on a commencé en 90, on a commencé à donner les gens l'argent en 91. Depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, ça fait 34 ans. Et à partir de cela, dans l'île d'Anjouan, dans l'île de Mayotte, dans l'île de Moueli, dans l'île de Ngazidja. Mais après ça, après le Koutouzi, les Anjouanais sont retournés en juin, donc on a augmenté la liste d'Anjouan. Mais ce n'est pas que même les Anjouanais qui se trouvent à la Grande Comore, on les paye aussi au nom de la Grande Comore. Les Mouelais qui se trouvent ici à la Grande Comore, on les paye au nom de la Grande Comore, même si c'est d'origine des Mouelais. Deuxième moment, comme le secrétaire général m'a dit, il faut dispatch, c'est-à-dire on fait des décentralisations. Donc, j'ai commencé la décentralisation. Chaque région, voilà les listes. Chaque région, voilà les listes. Et puis, je vais essayer encore de trouver les villages qu'on n'a pas eu un client aimable chez nous. C'est-à-dire un handicapé qu'on n'a pas inscrit. À ce moment-là, je vais essayer de l'inscrire. Comme la région de Dimani, il y en a 12 villages, j'ai tout écrit, la région de Dimani. Les Wachili, j'ai déjà commencé. Et il me reste maintenant les autres régions qu'on n'a pas encore eu la chance de trouver ce genre dans notre travail. Après ça aussi, comme le Seigneur m'a dit, on va faire le jour de paiement en un seul jour. La région de Dimani, la région de Mitamiou, la région de Hakou, on va essayer de payer chaque fois. Monsieur le ministre encore, les gens ne sont pas venus ici parce qu'avec leur situation très difficile de déplacement, c'est moi-même qui se déplace, ou Mme Zalata ou Mme Ahmed, qui m'encourage d'aller à l'endroit pour voir ces gens-là sur place. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Il y en a des représentants qui sont venus, mais qu'on nous a dit que ce n'est pas tout le nombre, et bon, c'est la moitié ou presque les un tiers qui sont venus là. Et je vous remercie beaucoup, surtout Mme Zalhata, qui m'encourage, et M. Ahmed, parce que ça c'est un terrain. Et nous souhaitons, monsieur le ministre, d'avoir un bureau et d'avoir aussi une voiture, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. Waziri Jai Ahmad Shafi hafidhahullah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويجبال كويزي ودزاهنغو wababa hangu wanashwa hangu wana hangu tegoli tukufu wahudhuri abanzo mlosi pia azinyondo wa wizara nyondo wa direction affaires islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wale maharaba sile rimbo shiria woni isimu wa rais wa daula ni serikali ya hino wa Komori kamili abokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende arihuluku agenda mnaribia hosonzi pia yakati mwanadamu ujosumutia ya terek ya kiburi ya Mwenyezi Mungu bahata upuzi yambe ukale lobanu ekostumu inumina na dinika kati ogehe Ismaila Ismail daula al-Imam Ghazali Uthmani na serikali ya hai nande wizara hii ngariboshilo marhaba naomba Mwenyezi Mungu mzidishe dua
zinu habo kao ngaromba Mwenyezi Mungu namna zemali za hanyu riziswarifuo watsigeremezi minjibanu sharshida wa rohazi shideri tartibishe bamdo kanga mwandu walibo mapesa absolati waliwa ngamjamba mana tuyaziende ngamjiwende jo parado ajanse deri ya tsahe jamdo kanga mapesa tawao ngambe ya tsahe amrejei ngamdo kaya ngamazo hazi watofanya hazi nongo ambao ngafanya waroge mapesa yao mapesa yao ndia mrejei yone bana nisahau wanamsho wangu ri sane reresanse wana wadoba anu atsobana wandi samwa enda mahamiraro enda maku enda mili nijwe enda likoli atso enda likoli sa yo hatu wasome zentizi jisindao wahalikoli maksusu za hao bengwe barnama jionzima sole longo adungo pado wa he shawi kana shida dungo pado almazi la alkoli kawaida wana wasome hao nekede ze prive hauze public batina koka jana abesedo lise hulwana dari sazi la zinji sha mwana usina mna garwa pashia usi gudo ka ushinda dungo pado bongo ronge la demori wajue rijue namna doka tartibisha ensoma hao rijue namna doka tartibisha namna ya homo wa hao harume dunia hao sikoye falsafa ya rais wa dawla nzima ndo kama sike mkomori mzima ujodoa zilo iyo kwa dudu habezo wanzao azalina sise azalina he shakari wa wadoba mngwali yo bazino pore mfanyo dae azalini Mwenyezi Mungu amrejeza mandahadani yamrejeza abili hadi amrejeza lelo naba sabuzi kama namba kanywa ndo waje bano pia msomvoti kama hata matsuno votini shaira iswatu pia zozibiri hizo ora iswatu sonsi pia bogela Mwenyezi Mungu kwezi watukufu doka izorifanyo zinu zini Mungu ndi arisolita shando mba arisolita refanya zenjema farendo mwezi mtukufu wa Ramadhani warumbo Mwenyezi Mungu rifungia kheri na tawfiki rais wa dawla na serikali ya hahe regeze hadhari zote pia shetumu wanwefunga amani na undo sijomba wajao buzal hata wena medi na directrice ndimwangaleze nogozini angaleza nogozini namne kao ngasjo shinda zikukute shamsi ziunguze hendo wakati timizi hazina zamba hapo shaye dossier inu ikemengo nweze dossiers doka muhimu doka sofi la awali zondi zo president mamadi na mwenye hautimizi kwezi ya ilmu inu zindongo kwa hapo kahinda mwana na Mwenyezi Mungu msisarme ardhi inu hambe shatone la ilmu haina mwanadamu ya sarme ardhi inu Mwenyezi Mungu hamduza na tone la ilmu bali bali ikawa unabatende likolingwe njezo ikakaja unabatende ya henda sha ila dunga niyoho jaharme ardhi inu gemswari fuata jasuli Mwenyezi Mungu yone bana boka rimrehemu Said Mohamed Johari imana omuhashiwi na madana shenda na mengo shenda na bili afanye dekret ya kufanya zenogozini yafanya zenogozini ikabakisha president Sali mwana mshahe ya jaji afanye zini habo ya rabari zifanye wagena muzidishe mbadua bamfomi mamadu mndu ya muona fomumido mndu ya muona kama usabuzi fomu mema ndo mndu ya muona sino mndu ya mwishia ndo mndu ya muona ndema nafanya shishoja hao kuruka sija ondo ngwao awinji
mwanamshwa wazaba banu kanga bwanzuwani na mwali walo hunu shabu aja uri behambole pia mwali behambole pia nzuwani ngabo kwezi zimnageni wakati mwingi shani bashile marhaba ya serikali ya mheshimiwa naye manado wakafanya za uongozi wa zifanye bashile marhaba wa kaziani nazo bige nazo trezoru zamba banu nenda toa shida kama hivyo ndiko linda kwa shida msali nifanye shila ngawe na mashallah mwaboshele marhaba shawajao rowanzao yezi rwatso yanza namna shetani mre Mungu ndo shukrani za neema za ahe bwana wangu msikokisana mbona za kweli kamrejei nanyi mrazao nanyi msouranza namna shetani ndo shukrani za neema za ahe ya dorenje ziza ni wanazioni la hana minga mtuzo ambao ambaka ni wakati mwa shukuria mimi mmoja zazani ni wakati mwa bajao haya na adhabila shadidi munar kwena wao izo na bozini gallo har man jafula mo shansi juma mbay hatu sallallahu rabbi wa salamu alayhi dum Mwenyezi Mungu jamone sisi ni roho roho qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi al-kabir ngabo kaptimizi bo docteur ba tsangu jongo de zao nimboshela ni marhaba mahala mala mahaja sikomfanya msafara mle hakwa kwa mtabi hano no shamyezi Mungu joro kwa sonsi pia moko wetu ngamda jiba labo zalhata bo Dr. Nasif bo mwanamsho hangu geladhimo wana wakena lisi ya wambali wazaze no wababa kena lisi ya wambali maana geladhimo nsoma hona wanu indeze Thomas Maud ngamwesheleo juzi wanu ya ministre de l'intérieur kasina mahamine wangerezani hakaenda hare mashezulati ya mfumaji bahani kwa interior ya nsinku amande Angleterre haninkiwa edho amana sinde wizara ya shade de wizara za bazandani izo mengo ni mweze wizara nduma mbaba huo kataka uona hakaukati she hirishe ndo jau na hanikwe wizara za bazandani za nsinku amande Marekani abonyi wana hatu mlovanu ngabo madepite kamwa benze ngabo matabibu ngabo wandu wajoende samagari ngabo hata jihone zezo nao pia ngabo matuibu ngabo maimamu ndogela moro nkeze bahati zao Ismail rais wa daula Mwenyezi Mungu anjalie ensinu tukute yende juma zensi yazidishe amani hayo wana hatu wajua rehemu maudu hawema ngono wala ndo armango hola wasiko kusashake dhuru yende hawema na unro Mwenyezi Mungu yaritie harma wawoni wa hahe ifunge kusumu joka makubulu itsikitilivu Mwenyezi Mungu ajele makatanu mahani jebanu fanya bila hoka yenjeza kwa juma banu shake jamuguza wafaka Allah ma yuhibbuhu wa Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هاك القول على أشهادهم zila mbawa za matangazo zatu uwani sahaundo yakana ngajondo huno wizara ya hizi habari za Kiislamu na bahazi madhumanio duka wakauja wafanye seremoni ya uwanisa ya rangudu siku walilunu uwami ikao Mwenyezi Mungu hawavurilia sombo lazima huu wadunda sehemu jio ukao sombo ngizo kamili haizo inoazma ikao tawana ni mhuwa daula nana wajawu ministeri wa mahakama unono Osman ministeri wa mahakama nana habari za Kiislamu وحمد شافي نانا ministre wa finance bize abudu wasubili yetuzo haizo tukufu manzana kama na ikawa
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من المدينة رجل يسعى إلى قوم المرسلين اتبعوا من Arenge mwanzani ikawa yuri dunga kule za karibu mshalima zila mbao za matangazo za hatu usabiki beka fikra hamanda inu na idumu auka yemnono hasalwa na nawacha huu yemadi hasa Arenge inu mara ya pili badiando wakati wa enzi ya mheshimiwa Said Mohamed Johar Arenge inu mara ya pili ibarama jinu kujirengwa itinwa shunu maradama nchi mzani watukufu ikawa makoridunga ndani rabonze usunima zila amba za matangazo karjuwa na natsa na kwanza hofu ni rabbal alamin hada even masinda jina ika sinazimshinda umoda hansiza 0 shukran lakum